Nag-comment si Missy Jan DP yang kasi manubo sa no taga Bukidnon mo manubo. Hindi na talaan dig no mo manubo mambuas Kagi din to. Ana siya naana pud ka diha mugahi na nang imuha. Pero usan kaya tong gunuyag no buzag ka. Nawa ko madani apa ikaw ipakagot ko manggan buti no to se moya mutik. Grabe no yag boy kasipat no. Kasi manubo manubo. Grabe ka sipat no bata. Pasaway. Hila bila kaya tugon yag boy. Pada indoy on yag boy. Oh my God. Salamat ka sa madiyo ko madani ada pa Missy Jan DP yang na usahay matkubasan ko sikuna o pajabuhi ko sikunat. Ang ugkat kan igpajabuhan taw yung mangsad no mangoy-oy. No, pulinandag. Pulikananda yag boy aga basta kubuhan ko sikuna aw pajabuhan ko sikunat kam angod kang pajabu ni apo batoy. Kaabi boy kaya tugot sa imbehi. So yan na kan Missy Jan DP yang in shout out ko sikuna ha. Indoy yon ikaw kung makasabot kat kami nanubo kon taga Surigao so manubo ka mat Bukidnon bahala kat kinabuhi inubay.